इस वीडियो देखकर ऐसी कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक है। मैं हूँ आसान, आप लोग देख रहे हैं ऐसी बंगाली हैकारेर आरो एक वीडियोते আপনাদের স্বাগতম। সো इस वीडियो पर इंटरेस्टिंग होने लगा है क्योंकि আজ আমরা আবার একটা ধামাকা করার যাই আর এই ধামাকা কিতা হইতাম না, অবশ্যই ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত দেখবা, তাইলে বুঝবা আমরা কিতা করার যাই। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর কিজাত ভিডিও চাইন অবশ্যই কমেন্ট করবা আর লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবা। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করি, লেটস গো। তো ইগুন হইলো খুব খাতারনাক চিজ, এগুন হইলো চুন। আর এই চুন যদি চকুত পড়ে তাইলে তো চোখ একবারে খানা হয়ে যাব। তার লাগে আমি চকুত হেলমেট লাগাইছি। আর এই চুন কিন্তু পানিত ভিজাই না। এই চুনে কয় ভাই আমার পানিত ভিজাইও না, পানিত ভিজাইলে এগুন বিস্ফোরক হয়ে যায়, এগুন ফুটি যায়, গরম হয়ে যায়। কিন্তু আমরা এগুন পানিত ঢুকাইম, ঢুকাই দেখো কি দামাক্কা হয়। এগুলো হইলো কিন্তু ফাত্তরের চুন। অনেকটা আছে শামুকর চুন, কিন্তু একটা শামুকর না, এগুলো ফাত্তরের চুন, খুব শক্ত। আমরা টাইগারের বোতলের ভিতরে এই চুনটা ঢুকাই দিব। মানে ধর
गाइस धमाका कैसी हुआ आप लोग तो देख से, लेकिन बिल्कुल टाइम मत कीजिए क्योंकि ये बहुत खतरा है। ये আপনার যদি চকুত পরে চোখ যাওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে, অনেক রিস্ক আছে। যদি হার্ট যদি দুর্বলতা হয় তাহলে হার্টের শব্দের কারণে আপনার অনেক সমস্যা হইতে পারে। তাই বিলকুল টাই মাত কিজিয়ে। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর লাইক দিবা, কমেন্ট করবা কিলা লাগছে ভিডিওটা। তাহলে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ, টাটা, বাই বাই।